पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी हुकूमत ने कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुज़ाकराती अमल की शुरुआत के लिए तालिबान से गैर मशरूत जंगबंदी का फैसला किया गया तो फौज को जवाबी कार्रवाई का हक भी दे दिया गया। मनसूबाबंदी के शवाहिद पर अस्कृत संदू के ठिकानों पर हमले जारी रखने का अज़्म हुआ। रियासती और गैर रियासती अनासर से मुज़ाकरात आइन के दायरा कार में रहकर करने का इरादा भी और हुकूमती रीट को हराल में बरकरार रखने का अहद भी किया गया, मगर जमीयत उलमा इस्लाम फे कौमी सलामती पॉलिसी की मुखालफत में इस इजलास में शरीक नहीं हुई। बात मुज़ाकरात की हो या फैसला ऑपरेशन का, सियासी पार्टीज एक पेज पर नजर नहीं आती। हुकूमत ने पहले जब तालिबान की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया तो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुज़ाकरात की मुखालफत में हुकूमत पर ऑपरेशन के लिए दबाव बढ़ाने लगी। जिस डायलॉग से अमन नहीं होता तो फिर उसकी क्या जरूरत है। अब मियां साहब को लीडर बनना चाहिए, वो लीडर बन के फैसला करना चाहिए। जो तालिबान की हामी है वो भी मुनाफिक है, वो भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। पहले मेरी बातों का यकीन नहीं किया मगर सामने आई। आज जो कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारों ने सही कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पुलिस और अफसी एहलकारों की शहादत पर वजीर आजम ने फौज को जवाबी कार्रवाई की इजाजत दी तो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे ऑपरेशन के खिलाफ मैदान में उतर आई। न जाने ये वोट बैंक टूटने का खदशा था या फिर तालिबान की हमायत मकसूद थी। हुकूमत को हमारा हर वक्त यही मशवरा है कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय जिस तरह पार्लियामेंट ने बार बार इस पर इत्तेफाक किया है और अब तो हुकूमत का और उसने जो तमाम सियासी जमातों का एक मैंडेट हासिल किया है वो भी मुज़ाकरात के हवाले से हासिल किया है, तो इस बारे में हमें इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। शुमारी वजीरिस्तान में कई फौजी ऑपरेशन की नवीस लोगों को सुनाई गई तो पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी। रह गई तहरीक इंसाफ तो ये पहले मुज़ाकरात का इलम बुलंद किए हुए थी और आज ऑपरेशन की हामी नजर आती है। इमरान खान जो कल तक बवांगे दोहल ये फरमाते थे कि मैं वज़ीर आज़म होता तो मुज़ाकरात को लीड करता, मगर ये आज फौज के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं नवाज शरीफ की जगह होता, मैं सबको इकट्ठा करता, मुल्क को पीछे करता, फौज इकट्ठी करता और डायलॉग खोल देता। वो अनासर जो कि इस मुल्क में अमन नहीं चाहते, जो अमन को सबोटाज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन। सवाल ये है कि क्या सियासी क़यादत के इस शशोपंच के बाद हुकूमत हतमी ऑपरेशन का ऐलान कर सकेगी? क्या कौमी सलामती पॉलिसी अमन के क़याम में मुआवन साबित होगी? और क्या बिखरी सियासी सोचों, इख्तलाफात और जाती मफादात के बलबूते पर यह जंग जीती जा सकेगी? न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मुल्क में पहली दफा एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब की गई है। इससे पहले इस मुल्क में 65 सालों में कभी भी ऐसी पॉलिसी ने नहीं एग्जिस्ट किया। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि अगर ऐसी पॉलिसी होती तो शायद 1971 ढाका का सानेहा कभी पेश ना आता। और साथ ही हमने ये भी देखा कि जो भी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी इस मुल्क में रही वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक सिलेक्ट ग्रुप ने मुरतब की और ना तो कभी एकेडमिक टीचर्स का, एकेडेमियंस का, ना ही कभी डिप्लोमैट्स का, ना ही कभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का इनपुट लिया गया। बहरहाल पहली जमहूरी हुकूमत है जिसने पहली बार सिक्योरिटी इश्यूज में इन्वॉल्व अपने आप को किया है, ये पॉलिसी मुरतब की है। क्या ये हमारे लिए मुस्बत साबित होगी? इज दिस अ स्टेप फॉरवर्ड? और साथ साथ इसके चीदा जो नुकात हैं उस पर बहस की जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। हमारा साथ दे रहे हैं आज जान अचकजई साहब, तर्जुमान हैं JUIF के। हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर डिफेंस, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और हमारा साथ देंगे जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले तो सर कंग्रेचुलेशंस इज इन ड्यू, बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो सोचे थे शायद काबीना सो गई है इस पॉलिसी पे, आज ये मंजूरी भी दी गई। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन सर, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये गो के कैबिनेट में अप्रूव की गई है, उधर पहुंचाई गई है, मगर ये मुरतब और ये पूरी बनाई जो है वो फौज नहीं बनाई है। मैंने कहा लेट्स जस्ट ओवरकम द हर्डल फर्स्ट। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि फौज पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का इदारा है और मुख्तलिफ इदारे मिलकर अगर ये कहा जाए कि जी बजट जो है वो फाइनेंस डिवीजन ने क्यों बनाया, अगर ये कहा जाए कि जी तालीमी पॉलिसी जो है उसमें जो मिनिस्ट्री एजुकेशन आगे क्यों थी, तो क्यों? ऐसा तो नहीं होगा। जब आप एक ऐसी पॉलिसी बनाना जा रहे हैं जिसके अंदर मेजर किरदार फौज का होगा तो क्यों नहीं फौज आपके साथ बैठेगी? लेकिन ये बात बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। और जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली और पिछली जो तकरीर कौमी असम्बली में की, जिससे पहले APC हुई, फिर सारे लोग मिल के बैठे और उस दिन भी लोग बहुत तवक्कुआत लगा के बैठे हुए थे कि आज क्या होगा, एकदम ये ऐलान होगा कि जी कल से हम जो है वो
ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सबूत दिया कि वो सबको साथ लेके चलेंगे और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो है वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग एक टेबल पे बैठ के हल करने की कोशिश तो सर हम इसको एक पहला स्टेप मान सकते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी पॉलिसी वो इनिशिएटिव होता है कि जो आगे जाके गाइड करता है फॉरेन पॉलिसी को भी, डिफेंस पॉलिसी को भी, एंड आइडियली तो डिफेंस पॉलिसी शुड बी मेड बाय द सिविलियन गवर्नमेंट एंड शुड बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड डिबेटेड। पार्लियामानी सेक्रेटरी वी आर सिविलियन गवर्नमेंट। हाँ, हम हुकूमत जो है वो अवाम की नुमाइंदा है, कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद है, तो हम उम्मीद कर लें कि डिफेंस पॉलिसी भी शायद की काबीना ने आज जो सारा इजलास किया, जो बातें सारी हुई, तो वी आर सिविलियन गवर्नमेंट हम ही ने बनाई है। और हम शायद अपनी जिंदगी में डिफेंस पॉलिसी को भी पार्लियामान में डिस्कस होते देख लेंगे। जी इंशाल्लाह देखेंगे, क्यों नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं हाशमी साहब की जानिब जाऊं, मुझे जान अशरफ साहब बता दीजिएगा JUIF ने काबीना को अवॉइड क्यों किया आज? काबीना जिस तरह आपने कहा इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आज पेश होना था, कोalition पार्टनर की हैसियत से हमें एतमाद भी नहीं लिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है। आधा घंटे में हम रबर स्टैंप नहीं कर सकते थे, हम पार्टी में डिस्कस करते कौन से सारे फीचर्स हैं, जिस तरह आपको नहीं मालूम उस आधे घंटे पहले हमें भी नहीं मालूम था। लिहाजा अगर हमने कोalition चलानी है तो इसमें यह होता है कि आप अपने इत्यादियों को इतने बड़े अहम डिसीजन लेने से पहले आप उन्हें एतमाद में लेते। और ये आपको मालूम है कि पार्टियों में जो है एक इंटरनल मैकेनिज्म है, हमारे पास सवालात आएंगे कि हमने किस तरह इंडोर्स किया हमारे मेंबर्स ने। गो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाशमी साहब, तवानाई पॉलिसी पे तो इतना शोर मचाया मुस्लिम लीग नून ने, मीडिया को एतमाद में लिया, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके नुकात डिस्कस किए, क्वेश्चन एंड आंसर हुए। सर तो क्या बात है कि इतनी अहम पॉलिसी को अंडर द कार्पेट लग रहा है, जान अचकज़ई साहब की बात सुनते हुए, कि अंडर द कार्पेट पास भी करवाया है? देखिए ये बदकिस्मती है शायद पाकिस्तान के साथ कि कभी भी इतने अहम इश्यूज पर अपोजिशन को या तमाम ग्रुप्स को जो मुल्क की सालिमियत में इंटरेस्टेड हैं उनको उनसे मुशावरत की नहीं जाती। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से ये तवक्को थी कि वो भी पॉलिसी पेश करने से पहले वो गुजरे हैं इन मराहिल से, 30 साल से इक़्तिदार में हैं, तो वो सबको साथ लेके बात करेंगे। पॉलिसी सोने की भी हो, जब उसको कोई ओन करने वाला ना हो, अगर डिसओन करना शुरू कर दे लोग, जैसे अभी अशरफ साहब ये तो कोलिशन में है, हम तो बगैर किसी वजह के भी पॉलिसी का साथ देने के लिए इशारे भी दे रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए हमारा कोई अलग मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन हमसे भी मुशावरत की जाए। अब इससे पहले जितनी बड़ी है, जहाँ भी आपने तज़किरा किया, मशरक़ी पाकिस्तान की पॉलिसी भी इसी वजह से वो एक तरफा थी। एक चंद आदमियों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में किसी हद तक लिया, भुट्टो साहब को या कुछ और लोगों को, और वहाँ पे ऑपरेशन भी कर दिया, मशवरा भी नहीं लिया या खान साहब ने। उसका रिजल्ट जो है वो बाद में जमात इस्लामी बाकी जमातों ने सपोर्ट किया, मशवरा उनसे भी नहीं लिया गया था। तो अब इन्होंने हमसे तो कोई मुशावरत नहीं पूछी, हालांकि हो सकता है ये इनकी जो पॉलिसी है इसको कल सोने के लफ्जों से भी लिखा जाए तारीख में, या लेकिन तारीख की एक बात याद रखनी चाहिए कि अकेला फैसला जो है वो आर्फन होता है, यतीम होता है, उसको ऊनी कोई करने वाले नहीं होते, उसकी सपोर्ट भी करने वाले नहीं होते। यही जमहूरियत की रूह है कि इनको पहले APC हुई है, सब लोग शामिल हुए थे, उनकी बातों को सुना भी था और साथ देने का भी कहा था। अब भी ये तमाम लोगों को जो कुछ पार्लियामेंट में है, कुछ पार्लियामेंट से बाहर है, उनसे बैठ के मशवरा कर लेते तो उसको उनकी उस पॉलिसी को हमें ओन करना जिम्मेदारी बन जाती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि हम तो इसमें खुद शामिल थे, अब भाग क्यों रहे? अशरफ साहब के जिम्मेदारी से हम कैसे भाग सकती थी? इस पहलू को पेश नजर रखना जरूरी होता है, वो यहाँ पे इनसे महव हो गया है। तो इतनी तारीखी पॉलिसी इकबाल साहब,
آپ اس کو مشکوک کیوں بنا رہے ہیں لوگوں کو آن بورڈ نہ لے کے؟ نوٹ ایٹ آل یتیم پالیسی ہے یہ. ہاشمی صاحب پچھلے اجلاس میں یہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی کہ ہماری جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس کو قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے, اور میرے خیال میں 3-4 دن اور شاید اس سے بھی زیادہ تمام پارٹیز نے حصہ لیا. ایک ایک نقطہ سامنے آیا, میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کیا, سب لوگوں کا موقف قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوا, سب نے سنا, ہم نے نوٹ کیا, لوگ گورنمنٹ کے بیٹھ کے وہاں نوٹس لیتے رہے. اور قومی اسمبلی ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پراپر طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں. جی ہوئی بات قومی اسمبلی کے اندر, یہ آن ریکارڈ موجود ہے, قرارداد پیش ہوئی کہ کیا قومی اسمبلی میں پتہ چلنا چاہیے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. ایک منٹ بات مکمل کر لوں, آپ کیجئے گا. قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے اور سب نے حصہ لیا, ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی حصہ لیا. کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہیڈز اپ ہوا. نوٹ ایٹ آل, نہیں, وہ سیشن کوئی 7 دن چلا. اور جو کمیٹی بنائی گئی مذاکرات میں اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا آدھا گھنٹہ پہلے, جس طرح ہاشمی صاحب کو پتہ چلا. پہلے ایک بات پہ فیصلہ ہو جائے. میں آپ کو ایک لفظ کہہ دوں, آپ اندھیرے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. وہ یہ کوئی دستاویز یا مشاورت, اس میں پالیسی بنانے میں کسی سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی پوائنٹ آف ویو جب سب کا آیا قومی اسمبلی سے بہتر کون جا رہا ہوگا. مختلف چیزیں, ایک وقفہ لے لوں پھر یہ مختلف چیزیں. ایک چیز جو یہ ابھی پوائنٹ اٹھی کہ کابینہ سے پہلے وہ ڈاکومنٹ دیا جاتا. کابینہ ایسا فورم ہے, تمام منسٹرز کو پہلے نہیں دیا جاتا کہ یہ چیزیں ہیں. آپ وہاں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے. اب اگر میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی میں حاضر نہیں ہوتا, وہاں ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتا اور باہر بیٹھ کے اعتراض کروں, تو یہ تو کوئی جمہوری طریقہ نہیں. دیکھیے ہم مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے, ہم ایک الگ کوalition پارٹنر ہیں, ہماری الگ پارٹی ہے. کچھ نقطوں پہ ہمارا جو اتفاق ہوا ہے, یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی, مذاکرات کرنا, جنگ کرنا, یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو, اس پہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے. اب اگر ایک بڑا فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے 2 ممبروں کو بتایا جاتا ہے اور پھر بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم شیئر نہیں کر سکتے تھے, کیا ہمارے جو پارٹی چیف ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, کیا وہ ریویل کرنے کے لیے آپ کوalition پارٹنرز کو اعتماد میں تھے کہ یہ سائلنٹ فیچرز ہے. بے شک آپ کانفیڈینشیل چیزیں جو آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کیبنٹ میں, یا ہمیں وہ ہمیں نہ بتائیں, لیکن جنرلی آپ ہمیں بتائیں یہ فیئر نہیں ہے, یہ فیئر نہیں ہے. کابینہ کے انگلش میں کہتے ہیں if you want to go fast you have to go alone, if you want to go far you have to go together. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ غیر مشروط سیز فائر تو ڈسکس کی گئی ہے, بلکہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ میں, مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سیز فائر کے بعد فیصلہ کریں گے کہ مزید مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے یا آپریشن ہی نیکسٹ آپشن ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملک میں پہلی دفعہ نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کی گئی ہے, اسی پہ بات کر رہے ہیں. میں بٹ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کچھ چیدہ نکات میڈیا پہ بھی آئے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ غیر مشروط جنگ بندی کی جائے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ڈائیلاگ مزید آگے بڑھانا ہے یا آپریشن کرنا ہے. اور ساتھ ہی سر 2 امپورٹنٹ چیزیں جو بٹ صاحب مجھے نظر آئی. ایک تو حملے کے جواب میں کوئی حملہ کیا طالبان نے تو جوابی کارروائی بھی ہوگی, اور اگر کوئی منصوبہ بندی بھی پکڑی گئی تو اس کے نتیجے میں بھی کارروائی کرے گی فوج. سر یہ آپ کا کیا نقطہ ہے ان پہ؟ دیکھیے میرا گزارش یہ ہے کہ جو پروسیس انہوں نے اختیار کیا نا اس پالیسی کو بنانے کا, اس پہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں مختصر کہ دیکھیے فوج سے کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے کہ دفاعی پالیسی میں فوج اگر انپٹ دیتی ہے تو لینا چاہیے, کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اس میں اس کا انپٹ آنا چاہیے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے بھی, میرے بھائی نے جو مسلم لیگ کی بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں ڈسکشن ہوا ہے. اسمبلی میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے سچویشن پہ, لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ڈسکشن, وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں اور اس کو یا تو پارلیمنٹری ایکٹ بنانا مقصود ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشن میں اس کو لا بنا کے یا امینڈ کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ ایک بالکل الگ ڈسکشن ہوتی ہے اسمبلی کے اندر, ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. تیسری بات ہوتی ہے کہ کابینہ جو ہوتی ہے کیبنٹ, یہ ہمارے منسٹرز
بیٹھے ہیں پیر جاوید ہاشمی صاحب، یہ ممبر رہے ہیں، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کے اوپر، اور کابینہ اگر کوئی پالیسی دے دیتی ہے تو وہ نافذ العمل ہو جاتی ہے. تو کابینہ کے اندر پالیسی بنانے سے پہلے اس کو پبلک کے لیے پبلش کیا جانا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو دیا جانا چاہیے، ان کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، ان کا انپٹ بھی آنا چاہیے جو نہیں لیا گیا. اب اگر یہ پالیسی بن جائے گی تو جماعت اسلامی اس کو اون نہیں کرے گی. اگر ہمیں یہ محسوس ہوا اس کو دیکھنے غور کرنے کے بعد مناسب نہیں ہے تو ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ ایک پارٹی یا کابینہ کی پالیسی ہوگی، یہ قوم کی پالیسی نہیں ہوگی. اب میں آتا ہوں ان پوائنٹس کی طرف جو آپ نے اس پہ، میں اس کو پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا ہوں، لیکن آپ نے جو نکات دی ہیں، دیکھیے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ طالبان جو ہے وہ یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں، اور جب طالبان کی کمیٹی نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ گارنٹی دے دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمارے کچھ افراد جو پکڑے گئے ہیں، عورتیں یا بچے ہیں، ان کو مارا نہیں جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ سر عورتیں اور بچے کوئی نہیں ہے ہماری فوج کے پاس، نہ حکومت کے پاس، یہ ISPR نے واضح کر دیا. سن لیجئے نا، میری بات مکمل ہو جائے نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر عورتیں بچے نہ بھی ہوں تو ریاست کے پاس اگر کوئی قیدی ہو تو شاید کوئی گروہ جو ملیٹنٹ گروہ ہے اس کو تو اخلاقی قدریں نہ ہو، لیکن ریاست کی اخلاقی قدریں ہیں، قانون ہے، آئین ہے، ضابطے ہیں، عدالتیں ہیں، تو ان کو تو یہ کہہ دینا اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے یہ بھی ان کو، طالبان کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، اور وہ کرنے کو تیار ہیں کہ ہم یک طرفہ طور پر جنگ بندی کریں گے. اسی طرح یہ جو ہے کہ یہ سسپیشن کے اوپر یہ جا کے حملہ کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہ سسپیشن نہیں سر، اگر کوئی منصوبہ پکڑا گیا تو اس پہ بھی کارروائی ہوگی. جی منصوبہ، شک کی بات نہیں کہی، منصوبہ پلاننگ. دیکھ رہے جی منصوبہ پکڑا جانا، تو منصوبہ تو جناپور کا بھی پکڑا گیا تھا، منصوبہ تو جناب بھٹو صاحب مرحوم نے بھی قتل کا بنایا تھا جس پر ان کو سزائے موت ہوئی تھی. تو کیا تاریخ اس کو مانتی ہے دونوں چیزوں کو؟ تو یہ منصوبے پکڑنے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے قانون چاہیے، ثبوت چاہیے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. جی خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، آپ جناپور کا بھی پکڑا گیا تھا، آج پھر ایک اور منصوبے کی بات ہو رہی ہے، ٹیررسٹ پلاٹس اگر پکڑے جائیں تو اس پہ فوج کارروائی کرے گی. اس پہ جماعت اسلامی رضامند نہیں ہے یا اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے، کیا آپ ان نقطوں سے مطمئن ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی میں نے کہنا چاہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ جب ایک جماعت کو 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر وہ پاکستان کے فیصلے کرنے میں اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس پہ کوئی آئینی طور پہ قدغن نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے مشورہ کرے یا پھر ان سے مشاورت کر کے کوئی پالیسی بنائے یا پبلش کرے. پہلی چیز تو یہ میں نے لیگل جو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ میں نے بات آپ کو بتائی. لیکن جہاں تک بات ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کی، تو یس اس پہ تمام جماعتیں متفق ہیں کہ، اور میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ سٹیپ بھی لیا، چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنا رہے ہیں، لیکن وہ پالیسی صرف کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی بلکہ چاروں حکومتیں، جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس میں آن بورڈ ہوں گی، اور اس میں دیگر انسٹیٹیوشنز بھی ہوں گے. جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب فوج کے پاس ایک آئینی ادارہ ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، تو اس لیے وہ اپنا ہر عمل جو ہے وہ اپنے ان پیرامیٹرز میں کریں گے، اور دشمن چاہے ان کی گردنیں کاٹ دے، ان کو دھماکوں سے اڑا دے، ان کو ذبح کر دے، انہوں نے پہلے آئین کی کتاب کھولنی ہے اور اس کے بعد عدلیہ کی وہ پیرامیٹر دیکھنے، اور پھر پاکستان کی ریاست کے تحت ایک کوئی قانون وضع کر کے کارروائی کرنی ہے. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، جنگ کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جنگ کے اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور جنگ کر رہے ہیں آپ افواج پاکستان سے، آپ مار رہے ہیں معصوم شہریوں کو، آپ مار رہے ہیں جناب اس ملک کی ریاست کے ان معصوم بے گناہ خواتین بچوں کو، آپ چیلنج کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو، آپ آئین کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں. تو ان کو اس لیے چھوٹ ہے کہ وہ ملیٹنٹ ونگ ہیں، ان کو اس لیے چھوٹ ہے کہ ان کے پاس کوئی آئین نہیں ہے. ارے تو بھائی سیدھے سیدھے کہو نا کہ یار وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، اور ٹیررسٹ گروپ سے نمٹنے کے لیے آئین کی کتاب پکڑے گی فوج. ٹیررسٹ گروپ کے پکڑے کے لیے کیا ہماری کیبنٹ جو ہے نا وہ عدلیہ اور اس کی جوریسڈکشن دیکھے گی؟ کیا مطلب انتہائی میں کہتا ہوں فرسودہ دقیانوسی اور کنفیوز قسم کی ان کی فلسفی ہے جماعت اسلامی کی.
تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جماعت اسلامی کا اب جو پاکستان اتنے سینسیٹیو دورائے پہ کھڑا ہے، افواج پاکستان اس وقت انتہائی فیصلہ کن مراحل میں کھڑی ہیں، تو یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اگر یہ طالبان کے ایجنڈے پہ... اقبال صاحب اگر آپ اجازت دیں، یہ آپ کا موقع تھا کہ آپ تمام تر نیشنل لیڈرشپ کو ایک پوائنٹ پہ لاتے کہ جہاں آج کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ فورن ایجنٹ ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے یہ منافق ہے، کوئی کہہ رہا ہے دقیانوس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ تھا بیکاز ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نیشن ہوڈ پروموٹ کرتی ہے، یونٹی پروموٹ کرتی ہے. تمام صوبے کیا تمام جماعتیں اگر آج آپ ساتھ لے آتے تو یہ آپ کی اصل اچیومنٹ ہوتی. جی شکریہ. پہلے تو ایک لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے کہ فوج یہ کرے گی، حکومت کرے گی، وی آر ریسپانسیبل، ہم کریں گے، گورنمنٹ کرے گی. ڈائلاگ کی بات کی تب میاں محمد نواز شریف نے کی، قومی اسمبلی کے فلور پہ کی، پوری قوم کو ساتھ لے کے چلے، سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب اگلا مرحلہ آیا جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم بات کرنے چلے ہیں تو بہت ساری تنقید ہوئی. ہم نے وہ اعلان کیا، پاکستان کے کسی نے تنقید نہیں کی، اے پی سی نے سب نے آن بورڈ تھے. اس کے بعد جو کارروائیاں طالبان نے کی ہیں اس کی وجہ سے خان صاحب کا بھی موقف تبدیل ہو گیا. جی میں وہی کہنا ہوں، اس وقت یہ بات اٹھی. ہاں ہم نے کہا کہ ہم ڈائلاگ کرنے چلے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد کے حالات ایسے بنے کہ سب کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے چرچ پھر محفوظ نہیں، مسجدیں پھر محفوظ نہیں. سر میرے سوال کو جواب نہیں دے گے. کیا یہ آپ کے لیے بہترین، ہاشمی صاحب آپ بتا دیجئے، کیا یہ بہترین موقع نہیں تھا کہ تمام یونٹی لائی جاتی پولیٹیکل لیڈرشپ؟ سر آپ دیکھیے کتنی ڈائیورس اور کتنی ایکسٹریم اوپینینز ہیں آپ کی لیڈرشپ کی. ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے تو جی خان صاحب کے خلاف تحریک التوا بھی جمع کرا دی ہے، سوری چودھری نثار کے خلاف کرکٹ کے کامنٹس کے اوپر. It's not funny sir، ایسے ماحول میں آپ لوگ جوکس کریک کرتے ہیں. نہیں it's not a joke. جی ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب ایک منٹ ڈیو ریسپیکٹ، ایک منٹ میں بات کر لوں. بات یہ ہے مہر کہ جب آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کابینہ کے اندر وہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو آئین نے یہ حق دیا ہے. I know you're right، خواجہ صاحب is right کہ آئینی طور پہ you're absolutely clear، but I'm saying یہ موقع تھا to get everybody on board. موقع استعمال کیا، ڈائلاگ کے لیے بلایا، اسی شو کے سب کو کہا. دیکھ لیجئے ڈائیورسٹی آف اوپینینز. جی ہونی چاہیے، جی ہونی چاہیے. where national interest is concerned. جی سر. میں عرض کروں کہ طالبان وہ ان کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک ایریا ہے، معاملات ہیں، لیکن پورا ملک نے جس ٹرمائل سے ہم گزرے ہیں وہ ہر شہر میں، ہر گھر میں بے چینی کی ایک کیفیت اور جان کے اوپر خوف. بے شک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بیڈ روم میں بھی یہ 20 کروڑ کا کوئی محسوس نہیں کرتا. اب اس ٹرمائل سے گزرتے ہوئے لیڈرشپ ہوتی ہے جو قوم کو آگے نکالتی ہے مرائل میں سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے موقع بدلا، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا وہ مواقع ہوتے ہیں، ڈائلاگ کی بات کی، بار بار کی ہم نے. سر اس کی وضاحت دے دیں گے ایک وقفے کے بعد. ہم بھی مجبور ہیں ایک چھوٹا سا وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اسی ڈاکیومنٹ میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ کے مطابق پنجاب میں there seems to be no such issue. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون نے بھی اپریشیٹ کیا خان صاحب کی ایک موقف میں تبدیلی کو، کہا یہ مثبت تبدیلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کے حدود میں نہیں مذاکرات کرنا چاہتے ان پہ آپ کارروائی کیجئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہیں، جو پرویز رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو تھوڑا سٹائر کر رہے تھے. دیکھیں، خان صاحب کی پالیسی یا پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ مذاکرات ضرور کیے جائیں، اس سے حل نکالا جائے، اور ہم نے اس کے لیے بار بار کہا بھی. لیکن یہ بات بھی ہم کہتے رہتے تھے کہ اگر وہ کہیں ایکشن کرتے ہیں تو ہماری جو ادارے ہیں وہ کس کام کے لیے، وہ اپنے کام کریں. یہ تو نہیں وہ
30 आदमी मार दें तो आप बिल्कुल उस पर भी आप मजाकरात की बात करें। तो ये साथ साथ चल सकता है प्रोसेस? मेरे सुने, बात यह है कि इश्यूज जब आए हैं खुल के, अब उनके तालिबान के किसी आदमी ने कहा कि हम आइन को नहीं मानते। अब हम हमेशा से कहते रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी हम कहते हैं उस पर मौलाना मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं, मौलाना समीउल्लाह के वालिद के दस्तखत हैं, मौलाना नूरानी के दस्तखत हैं। यानी कोई मजहबी फैक्शन बचा नहीं है जिसने उस आइन को एक्सेप्ट न किया हो, बल्कि थोड़ा सा लिबरल माइंड लोगों को एतराज था कि ज्यादा इस्लामिक है, ज्यादा इस्लामिक। एब्सोल्युटली सर। मगर तो एतराज करते। गेटिंग बैक टू द कोर इशू ओवर है सर, अगर आप इजाजत दें, इसमें जान अचकज़ई साहब ये भी कहा गया कि इस पॉलिसी के जरिए अब असर-ए-नौ नजरसानी की जाए हमारी अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। डू यू थिंक? जी हमारा तो ये हुकूमत के साथ हर फोरम पे हमारा ये मानना है, हमने कोशिश की है, लॉबिंग की है कि अगर हमने अस्करियत पसंदी को एड्रेस करना है तो एज ए होल हमने अस्करियत पसंदी को एड्रेस करना है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को आप अलहदा करें, उनके साथ गुड लगाएं और दूसरों को जो आप टारगेट करें। अगर हमने करना है तो जो वहाँ पे बैठे हैं। जान अचकज़ई साहब, आप जानते हैं ट्रेडिशनली ये इन तीनों की पॉलिसीज, कश्मीर पॉलिसी, भारत पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी, एस्टैब्लिशमेंट के पास रही है ये तीनों पॉलिसीज। देखिए, क्या आज ये हुकूमत इतना दम रखती है कि असर-ए-नौ जायजा ले? मेरे ख्याल में हमने कोशिश करनी है कि हम रिवाइज करें फॉरेन पॉलिसी को, डोमेस्टिक पॉलिसी को। आज जो मेस है, हमारे ताल्लुकात खराब है इंडिया के साथ, वो उसके जेन्युइन रीजंस हैं। हमारे ताल्लुकात खराब है अफगानिस्तान के साथ, हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। ईरान के साथ जेन्युइन ग्रीवेंसेज है। अब ये भी एक फैक्ट है कि वहाँ पे जो है वो मुदाखलत जारी है, वहाँ से, अफगानिस्तान से भी, इंडिया से भी। लेकिन हमने भी ये देखना है कि जो शिकायतें वहाँ से आ रही है वो हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा जो मिलिटेंसी माजी में इस्तेमाल की गई है एज ए कैपिटल, तीन पॉलिसीज की वजह से तो आज हम इस क्वैगमायर में हैं। फ्रॉड पॉलिसीज थी। हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हम वो डिबेट लॉस हो गया है। हम कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन तालिबान का क्या करें क्या नहीं करें, बिल्कुल ये सीरियस इशू है। लेकिन मिलिटेंसी हर शक्ल में एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो हम पे हमले कर रहे हैं या कहीं और थ्रेट हैं या माइनॉरिटीज को मान रहे हैं। ये एक फुल स्टॉप पीरियड है। इंटरेस्टिंगली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने भी परसों कहा कि ये प्रॉक्सीज की जो पॉलिसी है इसको खत्म किया जाए वंस एंड फॉर ऑल। बस कर दीजिए अपने गुड और बैड मैन रखने के लिए, फॉर कश्मीर, फॉर अफगानिस्तान, हैविंग योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, भारत के हवाले से। You think this will finally happen, sir? देखिए, ये तो जाहिर है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट्स की सूरत में गलत फैसला हुआ कि हम जनाब काबुल पे और दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहराने के नारे लगाते रहे और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है ना, दुनिया भर में कहीं पे भी महर, यूरोप में हो, अरब ममालिक में हो, कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, पूरी दुनिया की नजरें पहले पाकिस्तान पे पड़ती हैं कि जनाब पहले पता करो इसमें पाकिस्तानी हाथ तो नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखें कि इस पूरी 20 साल की वॉरफेयर में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको मिला क्या? क्या आपको कश्मीर मिल गया? क्या आपको अफगानिस्तान मिल गया? क्या आपने क्या कर लिया भाई फलस्तीन के अंदर? आपने क्या कर लिया इसराइल के खिलाफ? मसला ये था कि आपने उन जंगजुओं को पैदा करके अपने अंदर उनको परवरिश पाल ली, और वही जंगजू जिनको आपने मॉनिटर करके, फैसिलिटेट करके, आपने प्रोटेक्ट करके, पैसा देके उनको पाला, आज बैरूनी कुव्वतें उनको इस्तेमाल कर रही हैं। भाई अगर कोई $20,000 पे था तो आज वो $1,00,000 पर है। पॉलिसीज पे अगर आज भी सर यही पॉलिसीज का आज भी जायजा ले लिया जाए तो आपको लगता है कि ये थ्रेट जो हम फेस कर रहे हैं इसमें एक कमी आ सकती है? देखिए, यही तो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का हिस्सा है कि आपको पहले तो अपना इंटरनल होमवर्क करना पड़ेगा। अब देखिए कितने 65 या 62 ग्रुप हैं, तो ये तय कर लें भाई कि इसमें आपके ग्रुप कौन से हैं। और जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मेरे जितने मोहतरम सियासतदान हैं, मुझसे उम्र में ज्यादा सीनियर हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कोई एक जमात किसी एक ग्रुप को लेकर रियासत पाकिस्तान के पास आई है कि भाई ये गैर मुसल्लह हो गए, इनको माफ कर दिया जाए, इनका पैरामीटर चेंज कर दिया जाए, बाकियों से बात करो? आज तक एक ग्रुप नहीं लेकर आए ये लोग। और हमें ये नहीं पता महर क्या मुज़ाकरात कर किससे रहे? फरीक सानी तो हमारे सामने है ही नहीं। हम तो एक बीच में कमेटी बैठी है, वो कमेटी हमें टीवी पे मैसेज करती है, हम टीवी पे उनको मैसेज करते हैं। तालिबान कहते हैं हुकूमत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 4 कदम बढ़ेंगे। और तो बाबा वो हैं किधर लोग? इनसे पूछे, एक एक ग्रुप लेकर आ जाए कम से कम, जिनकी इनकी जिम्मेदारी है, जो इतने बड़े एडवोकेट हैं। बता दीजिए मुल्ला उमर किधर है? मुनव्वर हसन साहब कहते हैं हुकूमत की कमेटी मुल्ला उमर से मिलकर आए अफगानिस्तान में, वो किधर है? उनका एड्रेस तो दे दीजिए पहले। मुल्ला उमर साहब से मिलने, फजलुल्लाह साहब से मिलने, हक्कानी ग्रुप से मिलने,
अलकायदा से मिलने, अरे कोई तो एक ग्रुप लेकर आए रियासत पाकिस्तान के सामने। जी भट्ट साहब, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी की जितनी बात आपने की है, अफगानिस्तान की बात की है, आपने कश्मीर की बात की है, इसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान के पॉलिसी साजों का क्या कसूर है? क्या कश्मीर पर जो कब्जा है वो पाकिस्तान ने किया है या इंडिया ने किया हुआ है? So that's not the issue today. The issue is कि पॉलिसी कौन बनाता रहा है इस मुल्क में। बात यही है ना कि अफगानिस्तान नहीं सर, बात ये नहीं है। अगर आप मेरी बात सुनिए, देखिए अगर इस तरह तो फिर आप अगर मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो ये किस तरह फिर होगा? जी जी सुनाइए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया ना, और हम मजबूर हुए कि उसके साथ लड़ने की तरफ जाएं। अगर वो कब्जा ना करता तो लड़ाई ना होती। इसी तरह अफगानिस्तान पर हमने तो कब्जा नहीं किया था, सोवियत यूनियन आया था ना जी, हमने तो नहीं कब्जा किया था। अगर वो ना आता और अफगानी ना लड़ते तो हम उनका तामन ना करते। तो ये तो उनकी गलती है जो हमारे गले पड़ी हुई है। तो मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूं, डॉलर आपने ले लिया ना पहले, नहीं भाई पहले इधर से डॉलर ले लिया आपने, अब वो डॉलर लेकर लड़ रहे हैं, बात तो वही हुई। अमेरिका तो डॉलर पहले इधर देता रहा, डॉलरों का मसला तो लिया फौज ने, जिसकी यकजहती आप करने के लिए निकले हुए हैं, या डॉलर फौज ने लिए या मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पर बना हुआ, वहां से पाउंड निकला है लंदन से। तो ये तो मसला ये है कि आपका मसला एमके में और हमारा मसला पाकिस्तान है। अमेरिका से जो डॉलर आए थे वो फौज को मिले थे, वो किसी सियासी जमात को नहीं मिले थे। पूछिए जरा जनरल गुलशन को बुला करके। तो ये मैं ये समझ जमात इस्लामी फौज, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप कि अफगान जहाद में डॉलर फौज ने लिए। मैं बिल्कुल दोनों भाइयों से कह रहा हूं कि ये एमक्यूएम और जमात इस्लामी से निकल के अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये एक स्टेटमेंट ये दोबारा दे दें कि अफगान जिहाद में फौज ने डॉलर लिए जिहाद करने के। ये जरा मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद में जो भी मदद आई है, खा वो नकद रकम में आई है या वो असले की सूरत में आई है, फौज को आई है, किसी सियासी जमात को नहीं आई। इसी तरह जो मेरा ख्याल है कि ये एक मुदब्बर सियासतदानों की गुफ्तगू नहीं जो हो रही है। मेरे आप सीनियर्स हैं, मैं आपसे इसी पोलराइजेशन को आप इकट्ठा देखिए ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं और उसको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं बात कर रहा हूं और उसको डिट्रैक्ट करेंगे तो फिर मैं भी डिट्रैक्ट करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है जो अब तक रही है वो पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई नहीं है, मजबूरियों के तहत बनी हुई फॉरेन पॉलिसी। अगर हम आज की बात करें और आज के हवाले से दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बतौर हाशमी साहब ये बताइएगा कि अब ये पॉलिसीज फाइनली लगता है कि पार्लियामेंट में आ रही है, कश्मीर, भारत, अफगानिस्तान, जिस पे नजरसानी करने की जरूरत है। क्या वाकई फौज आराम से ये अपनी एक जो ओनरशिप है इन पॉलिसीज की आराम से सियासतदानों को दे देगी? विल द ट्रांजिशन बी दैट सिंपल? देखिए जितना इस पे 50 के बाद से अब तक इसको वाकई हमारी अस्करी क़यादत ने ये पॉलिसियाँ अपने पास ले ली थी। अयूब खान की सूरत में और फिर सारे आते रहे जनरल, तो वो नेचुरली वो समझते हैं कि ये हमारा हक है कि हम फैसले करें, क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, इंडिया से लड़ने वाले हैं। और शायद सियासतदानों ने भी ओनरशिप नहीं ली, उन्होंने ली भी नहीं। हाँ। वो समझते हैं कि हमारी जान खुलासी हुई और हम इसकी उन्होंने ली भी नहीं है। ये बदकिस्मती हुई है। यही तो वजह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं चल सका। हमें बैठ के अपनी अस्करी क़ुव्वतों के साथ भी ये बात कर लेनी चाहिए थी बहुत पहले कि हमने इन तमाम मामलात को मुआशी हों, दूसरे हों, और फॉरेन पॉलिसी जो है अब इसको कोई हक में। आपने एक दफा मियां साहब को अपना लीडर माना था, आज मियां साहब आपको लगता है कर लेंगे? मैं मियां साहब को आज भी लीडर कहने को तैयार हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं सबको लीडर कहता हूँ, सच्ची बात है। लीडर एक ही था, कायदे आज़म। बाकी कोई झगड़े नहीं हो रहे। मैं अफसोस से कहूँगा कि मैं तमाम लीडरशिप्स देखी हुई है, भुगती हुई है, तो मुझसे कुछ ना कहलाए, कुछ ना खिलाए तो बेहतर है। सच बात तो मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो जुर्रत इजहार न मांगो।
ये जरूरत आजार से मैंने शायद तौबा कर ली। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली जान अचकज़ई साहब, CIA के चीफ भी अभी मिले हैं राहील शरीफ साहब से अंडर हैवी सीक्रेसी, और सर ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से चाह रहा है कि अमेरिका का विड्रॉल जरा सा और डिले हो जाए, ये ना हो कि हम लोग सोल्यूशन ना ढूंढ सकें तालिबान की अपने मुल्क में, उधर से US विड्रॉल हो जाए और अफगान तालिबान जो है इस मौके का फायदा उठा के और ज्यादा इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्रिएट करें। मेरे ख्याल में हम सब उसूली तौर पे तो ये बात मानते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका को छलना जाना चाहिए वहाँ से, लेकिन रश या विड्रॉल, ऐसा विड्रॉल जो मेसी हो और उसके मुकाबले में कोई ऐसा प्रोसेस ना हो रिकॉन्सिलिएशन का, लाजमी बात है। हम नहीं चाहते कि 80s में या 90s की वो सूरत जो हमने देखी है वो हम देख सकें। लिहाजा हम जिस रफ्तार में चल रहे हैं, ये सोल्यूशन हमारा हमें मिल जाएगा कोई नतीजा इससे पहले कि अमेरिका विड्रॉ करे? मेरे ख्याल में ये आसान नहीं है। इस वक्त तमाम तवज्जो जो है वो अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे है, और हमें नहीं लगता कि एक महीने में हम रिकॉन्सिलिएशन का जो हदफ है वो हासिल कर लेंगे। ये बदकिस्मती से ये रहेगा, और जब तक वहाँ पे ये रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता हम इसी तरह इनस्टेबल रहेंगे। अच्छा, ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ये बताइएगा कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की रिपोर्ट में बताया गया कि बलूचिस्तान में 23% दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, फाटा में 19% और सिंध में 18% हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी ऑफ द चंक। सब पंजाब का जिक्र क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब और कराची जो है वो इन तमाम जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनके वो हाइड आउट्स हैं, और न सिर्फ हाइड आउट्स हैं बल्कि वो इनके फाइनेंशियल रेवेन्यू रीजन्स हैं। तो यकीनन अभी ऐसा हो सकता है कि पंजाब में बेइंतहा कार्रवाई हुई है। आपने देखे रावलपिंडी पे, GHQ पे अटैक जितने हुए हमारे, वो हमारे पंजाब के जो 15 मनामा, दाता दरबार, उन तमाम जगहों पे वो अटैक कर चुके हैं। लेकिन अब वो शायद उस तरफ नहीं कि उन्होंने वो सेफ रीजन अपने लिए रखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो कर नहीं सकते। तो हम ये समझते हैं कि जो चारों सूबों की डाइवर्सिफाइड खारजा पॉलिसी है, जो सूबों की अपनी एक खारजा पॉलिसी बनी हुई है, जो अफसोस के साथ पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी नहीं है, यानी KPK की अपनी पॉलिसीज हैं, पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की, इनको भी यूनिफॉर्म होना जरूरी है। और यकीनन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात PMLN के ही कांधों पर आती है। नेशनल इंटीग्रेशन और हार्मनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नंबर 1 पैग होता है। बट साहब, वक्त खत्म हो चुका है, मुख्तसरन यू हैव सर 10 सेकंड्स। देखिए, मैं पंजाब में अगर नहीं हो रही दहशतगर्दी तो हमारा मौकफ ये होना चाहिए और दुआ होनी चाहिए कि जिस तरह पंजाब में नहीं हो, अल्लाह करे मेरे कराची में भी ना हो, अल्लाह करे उसी तरह मेरे बलूचिस्तान में भी ना हो, अल्लाह करे उसी तरह मेरे KPK में भी ना हो, अल्लाह करे उसी तरह मेरे फाटा में भी ना हो। ये ख्वाहिश रखना कि जिस तरह वहां हो रही है वहां पंजाब में भी हो जाए, ये कोई अच्छी दुआ नहीं है। हमें पंजाब अगर है तो शुक्र करना चाहिए, और बाकी किसी ने नहीं कहा कि पंजाब में दिल करता है ना, दिल करता है, और ये मानने को अच्छा नहीं लगता कि पंजाब में नहीं हो रही, तो दिल करता है कि यहाँ भी हो। ये नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू करती है जमात इस्लामी की, गुफ्तगू ही जो है ना शुरू फसाद से होती है। बड़ी अफसोसनाक। 3 चीजें अपनी हुकूमती मौकफ के हवाले से गुजारिश करना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वी हैव टू लिव विद अफगानिस्तान, वी हैव टू लिव विद इंडिया। और एक बात बहुत मुख्तसर कि मिलिटेंसी पाकिस्तान के अंदर काबिल कबूल नहीं, जमहूरियत चलेगी, जमहूरी सोच चलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब ऐवान को एतमाद में लेंगे, इस सिक्योरिटी पॉलिसी पे मजीद तफसीलात बताएंगे, हम आपको आगाह रखेंगे इस हवाले से। मगर वंस अगेन तारीखी लम्हा है, पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब हुई है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।